kalau last class kita dah tengok differentiation by using first principle. Lepas tu kita tengok differentiability. Okay, untuk soalan differentiate, kalau dia kata guna first principle yang formula-formula tu, baru kita guna yang itu. Kalau tak, kita boleh differentiate macam biasa je. Okay, so ini lebih kurang macam saya rasa macam revise balik ataupun macam mengimbau kenangan lalu masa korang SPM dulu. Differentiate dah ada kan? Okay, so for example we have fx equals to x to the power of 6. So the main idea untuk differentiate adalah power bawa depan, power minus 1. So then we'll get 6x to the power of 5. Okay, itu basic. Okay, mengimbau memori kan? Waktu sekolah dulu kan? Okay, then for question number 2, for example we have fx equals to cube root x. So ada idea tak? Kalau kita ada cube root ni kita nak buat apa dulu? Nah, ada idea tak? X Tukar jadi kuasa. Okey, berapa kuasa dia? Betul tu Rabiatul. Kuasa dia berapa? 1. Over 3. Yes, thank you. Okay, so apa-apa pun. Okay, thank you So, thank you juga yang jawab dekat chat tu. So, kalau kita ada punca kuasa, okay, cube roots, surd, berapa-berapa root pun lah, tukar dulu kepada power. So, fx equals to x to the power of 1 over 3. So, that will get f prime x equals to, so macam biasa, power bawa depan power minus 1. So, 1 over 3x to the power of negative 2 over 3. Okay, so ini adalah f prime x untuk cube root x. Okay, lepas tu ini kalau kita melibatkan satu term je. Okay, satu term lah ni, x6 cube root x. So for example we have more than one terms. Okay, for example this question we have two terms, 1, 2. So bila ada lebih daripada 2 terms, kita akan tengok dia punya operation lah, sama ada tambah ke, tolak ke, multiply ke, divide ke, kita kena tengok. Then for this question we have tolak. So bila kita dapat suatu equation tu ataupun fx kita, function kita, tambah ataupun tolak, yang ni kita buat macam biasa, buat asing-asing. So maksudnya dekat sini, if we need to find f prime x, okay, buat je satu-satu. So differentiate 2x cube dapat berapa? Dapat berapa? 6. 6x squared. Thank you. Kuasa 2. Yes, thank you. 6x squared. Sufian dah ada. Okay. So minus. Then this one. Ada. Okay, this one we have dalam bentuk reciprocal 1 over x square. So kalau kita ada bentuk macam ni, kita akan tukar dia kepada x to the power of negative 2. So differentiate x to the power of negative 2 jadi negative 2x to the power of negative 3. Okay, so that will get the answer 6x square plus 2 over x cube. Hujan. Oh ya ke hujan? Okay. So 6x square plus, okay, x cube, x to the power negative 3 tu kita bawa ke bawah Jadi x cube. Okay. Kenapa question number 3? Question number 3 lagi. Okay, this is question number 4. Salah. Question number 4. We have fx equals to surd 2x plus 1. So kita macam tadi cakap, kita tengok dulu operation apa. So for this question, we have surd x times ataupun multiply 2x plus 1. So operasi multiplication. So ini bila kita darab, kita akan gunakan product rule. So we have formula for product rule. Okay, so f prime x equals to vu prime plus uv prime. So kita kena cari dulu daripada kita punya fx, what is our u and what is our v. So u akan sentiasa depan, v akan the second term lah. So u equals to surd x, v equals to 2x plus 1. Then kita akan differentiate setiap satu. So u surd x ataupun x to the power of 1 over 2, dan kita differentiate x to the power of 1 over 2 will get 1 over 2 x negative 1 over 2. V prime dapat 2. Senang je kan? Okay. Then dah cari u, dah cari v, u prime, v prime, kita akan masukkan dalam formula f prime x equals to, okay, so
VU prime plus UV prime. Okay, ini cara untuk ingat dia punya formula dia lah. Okay, buat macam ikan tu. Lepas tu dia ada tanda tambah. So, sebab apa tambah? Sebab kita guna product rule. Okay, so VU prime plus UV prime. Tambah. So, masukkan dalam formula. Kenapa guna warna hijau? Tak apalah. Okay, so 2x plus 1 times 1 over 2 set x. Saya dah tukar Saya tukar this one kepada 1 over 2 set x. Okay. Plus. Product rule mesti plus lah. So U set x V prime 2. Okay. Then kita akan cuba simplify. Jadikan dia single fraction kalau boleh. 2 set x plus 2 set x. Then kita akan equate denominator. So bila kita equate denominator, 2x plus 1 plus 2 set x times 2 set x over semua 2 set x. Then kita akan dapat 2x plus 1. 2 set x times 2 set x jadi berapa? This one. Jadi apa? Thank you for x. Okay. So over 2 set x. So nampak boleh simplify lagi. 6x plus 1 over 2 set x. Okay. So dah siap. Okay. Next. Question 5. Ni tadi 4 kan. So ni 5 lah. Salah tu nombor pula. So we have fx equals to 3 plus 2x over x square. So kalau kita tengok pada soalan ni operasi apa ni? Tambah tolak darab bahagi. Divide kan? Okay. So bila divide, kita akan gunakan bahagi quotient rule. Okay. So formula f prime x equals to v u prime minus, kalau tadi kita plus, sekarang kita minus. So minus u v prime over v square. Atas dia je yang sama, kecuali tadi tambah, product rule tambah, quotient rule kita tolak, dan quotient rule we have over v square. So this is the formula. So macam tadi juga, we need to identify what is u. So u akan sentiasa atas, 3 plus 2x. And what is v? V akan always denominator. Then we need to differentiate setiap satu lah. So u prime to v prime to x. Okay, differentiate. Okay, lepas tu masukkan dalam formula f prime x equals to v u prime minus u v prime over v square. Ni pun sama juga boleh buat ikan tu. Okay, kejap. Kita buat ikan betul-betul. V u prime minus u v prime over v square. Tadi ikan dia tambah, ni tolak. Okay, so x square times 2 minus 3 plus 2x times 2x v u prime minus u v prime, okay, over v square. Okay, so v equals to x square, so v square x square square lah. So simplify to x square minus 6x minus 4x square over x4, then we'll get negative 2x square minus 6x over x4. Then boleh factorize x, boleh simplifikan dengan x4. So negative, dan negatif ni untuk semua so hati-hati cara tulisan kena hati-hati. Sebab kalau kita tulis macam ini over x4, okay, so nampak tak ini negatif dia dekat luar. This one negatif dia dekat denominator, dekat numerator. This one kalau kita tulis negatif ni dekat luar, ini maksudnya negatif for the whole thing. Kalau kita tulis macam ini, okay, macam ni, ini maksudnya negatif hanya untuk 2. So jadi negatif 2. So this one kalau kita nak keluarkan negatif, kita kena tak tambah lah dekat sini. Baru dia sama. Okay, so hati-hati negatif sign tu So simplify, x will get negative 2x minus 6 over x cube. Dah siap. Okay, any question so far?
okey ke? Dengar ke suara saya? Saya perlu kuat lagi ke? Dengar tak suara saya? Kena kuat lagi ke? Dengar, Dengar. madam. Okey, Ethan ada apa-apa nak tanya ke tadi? Madam, yang fraction tu kan kita boleh split fraction tu lepas differentiate satu-satu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh. So yang ini dia akan jadi 3 over x square plus 2 over x kan. So 2x over x square. So you buatlah satu-satu, boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Okay. Cuma kena ingat, saya sajalah tak tunjuk tapi tak ada masalah pun. Cuma tak semua fraction kita boleh splitkan dia. Yes. Okay, sama juga macam question 4 tadi. Kan ini soalan kita. Fx equals to sert x 2x plus 1. Kalau kita tak nak buat product rule, kita boleh expand dia. Okay. So sert x times 2x, kita akan dapat 2x to the power of 3 over 2 plus sert x 1 over 2 lah. Okay. Okay. Kan kita expand kan, x 1 over 2. Dan differentiate satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, Ethan dan kawan-kawan. Cuma saya tunjuk product rule sebab saya nak korang identify. Okay, sebab saya nak korang identify operation kita apa. Sebab tak semestinya semua function kita boleh expand. Tapi kalau boleh expand, kamu nak expand boleh, tak ada masalah pun. Kalau nak split fraction macam tadi, nak split pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma kena hati-hatilah sebab tak semua boleh split, tak semua boleh expand. Okay. So moving to question 6. Okay, example 6. So we have y equals to 3x plus 1 square. So for this question kita boleh buat two methods we can solve this question. Okay, first one saya nak tunjuk chain rule dulu. Okay, chain rule tu cara untuk kita buat dia adalah first kali from our question y equals to 3x plus 1 square, kita akan letkan yang dalam bracket kita ni. So kita akan letkan u equals to 3x plus 1. So that y kita akan jadi u square. Okay, ambil dalam bracket tu, kita letkan dia. Okay, then kita akan differentiate setiap satu lah. Kita akan differentiate u with respect to x ataupun kita cari du over dx. Dapat 3 kan. Okay, then y ni pun kita differentiate je tapi dia jadi dy over du lah. So dy over du equals to 2u. Okay, lepas tu tang mana chain rule dia tu. Okay, kita tengok pada soalan asal kita, original question, we have y in terms of x. So maksudnya bila kita differentiate, we need to find dy over dx. Sedangkan tadi kita dah letkan u. So maksudnya kita kena masukkan dalam formula dy over dx equals to dy over du times du over dx. Macam tu. Okay. So chain rule tu macam ni lah. Yang ini dengan yang ini kena sama dan kita boleh cut dia. Itulah konsep chain rule ni. Okay, so kita padam. Okay, so sekarang ni kita dah ada dy over du 2u. Dan kita dah ada du over dx 3. So 2u times 3 6u. But then since soalan kita adalah in terms of x, so we need to substitute back u equals to 3x plus 1. Dah siap. Macam tu. Okay. So this one adalah chain rule. Kita letkan dalam bracket dan kita masukkan dalam formula macam ni lah. Itu adalah chain rule. Okay. Selain daripada chain rule, kita boleh gunakan second method, menggunakan apa nama dia? Power rule. Okay, so this one a lot easier lah sebenarnya. Okay, so macam mana kita nak buat? So y, okay, this is the question, again the same question. So kita akan selesaikan dia macam kita selesaikan differentiate biasa. Power bawa depan, power minus 1. So dy over dx equals to power bawa depan, power minus 1, salin bracket, power minus 1, minus 1 lah. 1 lah, 1. Okay, 2 minus 1, 1 kan. Okay, lepas tu kita kena tengok dalam bracket kita ni ada function. So kita kena multiply with derivative of 3x plus 1. Maksudnya kita akan darabkan dengan differentiate 3x plus 1. So 2
3x plus 1. Then differentiate. Differentiate this one. Kita akan dapat 3. So, jawapan dia 6. 3x plus 1. Dah siap. Okay, sama je tapi different method.